मान्यवर बाचस्पति महोदय, चलित आर्थिक वर्ष सप्तदश विधानसभा प्रथम अधिवेशन रे विभाग खर्च दाबी उपरे मु आपण को हार्दिक सम्मान और कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। खर्च दाबी उपस्थापना परे आलोचना रे गृहर नेता विरोधी दलर मान्यवर सदस्य माने एवं ए गृहर समस्त सदस्य सदस्या पूर्ण सहयोग करथिले एवं परामर्श सहित प्रश्न मध्य विभागर भल पाई आनिथिले एवं समस्त को धन्यवाद देवा सह समस्तंकर समर्थन कामना करुछि। विधानसभा रे एभली खर्च दाबी उपस्थापन हवा, बजेट उपस्थापन हवा, विधानसभा धारा 120 उपस्थापन हेबा एवं 122 जनरल डिस्कशन एवं खर्च दाबी उपरे भोट। ए परिप्रेक्षी रे मुझे भितर को जाइली देखिली से आलोचना परे समस्त विरोधी दल सदस्य माने चली जाते मत विस्मित करुला। एटा कोठी लेखाई नथिला। एटा बोधे निरंजन बाबू आपण वरिष्ठ नेता वरिष्ठ सदस्य जानिथिबे ये प्रैक्टिस आपण खर्च काट पाई एपटे उपस्थापना करछंती एपटे खर्च नियंटी हला बोली प्रस्तावना करछंती। यार कॉन्ट्राक्ट मध्य ये भी गोटे प्रैक्टिस से जाओ किंतु आजिर डिस्कस ठीक नहीं नहीं मते मते नुआ बोली नहीं मते लागुछि से समस्ते चाहती आम विभाग उन्नति समस्ते आम विभाग उन्नति चाहती तेणु आम नहीं क्लारिफिकेशन तो नॉट रिक्वायर्ड। मोर कथा होची वरिष्ठ सदस्य माने बहुत कथा कहते एवं ये आलोचना समय रे 15 जन सदस्य ए भाग नहीं एवं मु धन्यवाद देवी आमर कमिटीर सभापति सुधीर रंजन पाटोशी सहित 11 जन सदस्य बहुत मतामत देइछंती। जो मतामत पाखापाखि आसी जाइए। कलकेश बाबू कहले मु ए बजेट को समर्थन करि पारुनी कहीं करि पारुनांती मु मते बुझी पारुनी। जेतेबेले प्रशासनिक खर्च कमी जाउची गत बजेट तुलना रे धन्यवाद देवा कथा एवं बजेट रे 456 कोटी 37 लक्ष 79 हजार ये बजेट एवं से प्रशासनिक खर्च बाबद को 91 कोटी 84 लक्ष 66 हजार एवं योजना व्यय बाबद को 364 कोटी 53 लक्ष 13 हजार कोटी टंका। आपण कथा रखिचंती जे 94% एमयू साइन होता 94% 95 आउरी अधिक बढ़े देले 1%। तो आज पर्यंत खनि खादान ए पर्यंत ऑपरेशन हो पारानी। आमे देखिबा गुरु खनिजर आउट ऑफ 385 ओनली ऑपरेशन 205 आउरी पड़ी रही 180। आमे 180 खनि को मध्य आज कार्यक्षम हो पारि नहीं। आपण कहते एपटे
आम सरकार माने आपण पूर्वतन सरकार 95% करथिला बोली बहुत उत्तर मध्य दे सारे आमर मान्यवर सदस्य टंक भाई दे सारे आपण कहले जे रेड्डी ब्रदर्स कथा कहते मो कान किंतु शुणुला से उद्दीन करन कि करन उद्दीन न सब शुणुला किए से माने पूरा बुलुले आपण मैंने मत जानते किंतु एक कथा स्पीकर बोधे करना आ मो खनि विभाग संपर्क में सुपरिचालना मु तो भल मत मु तो आशा कली जहाँ आशा करी भल मत देले ताकू मध्य ग्रहण कर कथा लंबे भी नहीं आपन टिके धन्यवाद देलेनी टिके धन्यवाद देलेनी जे 15% रॉयल्टी एमएमडीआर 1957 आपन जते संशोधन परे मोदी सरकार केंद्र सरकार कारण आपन रॉयल्टी 15% बढ़िथिला मिछ की कैट्स डिमांड यू शुड गिव क्रेडिट टू हिम आपन बिल्कुल पदटी मते देलेनी एवं आपण जानवे कथा पीएमकेकेवाई किए पीएमकेकेवाई अधीन आपणर डीएमए को मध्य समृद्ध करागला केवल मोदी सरकार कारण ताके प्रतिबद्धता ओडिशार आर्थिक भाईना टिके यार सुनना मु गर्वर सहित आपण सूचई देवा चाहे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी कार्यधारा आम राज्य प्रति प्रतिबद्धता तांकर उन्नतिमूलक दृष्टिभंगी अनुप्राणित होई आम राज्य को देशर अन्यतम अग्रणी राज्य भाव गढ़ी तोलिया को संकल्प नेबार समय आसी एठारे उल्लेखयोग्य जे आम राज्य समस्त प्रकार खनिज पदार्थ समृद्ध थिला बेले एई समस्त खनिज पदार्थर सुपरिचालना तथा सुविनियोग करी राज्यर अर्थनैतिक प्रगति को त्वरान्वित करने को वर्तमान योजनाबद्ध प्रयास आवश्यकता अच्छी देश और राज्य रे जो डबल इंजन सरकार आरंभ होईची ताहा आगामी दिन जनसाधारण को आवश्यक सेवा सुविधा प्रदान करने सहित राज्यर सर्वांगीन प्रगति निमंते संकल्पबद्ध होई देशर अग्रणी राज्य मानक सहित समकक्ष हेबार एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करी मते लागुची जे जेतेबेले बजेट कथा आसुला मु 22 तारिख शुणुची एवं आम विभाग एभलिया बड़ बजेट आसीबो किंतु देखिली एपटे 26,000 कोटी टंकार बजेट उपस्थापन है एपटे 13,000 कोटी टंकार बजेट उपस्थापन है आमर आपण 20,000 बजेट उपस्थापन है 20,000 कोटी टंकार एवं मो विभाग जी दिए खर्च कर मु हूँ माँ मु वैभवी स्वयं संपूर्णा मु रत्न गर्भ अन्नपूर्णा मु लुंठित कहा लोलुप दृष्टि मु विस्मित जा संचित मो कानी रे मुझे जाग्रत त्रिनयना मु ही देवा को अवतीर्णा मु ही देवा को आसी तेणु बंधुगण मानव सदस्य मानव बाचस्पति महोदय ये बसुन महोदय टिके पलैबे टे बसंतु देवे निश्चित देशर खनिज उत्पादन क्षेत्र अनुसार सफलता सर्वजन विदित समस्ते कहते 46% जोड़ी कमाई 42% निकाल 51% बक्साइट 43% मांगानी 33% लुहा पथर 24% कोयला आप पलैले बिजू बाबू 1990 आप नेता कथा कहूँ 1990 मसीहा दायित्व नहीं बिजू बाबू खनि विभाग दायित्व नहीं से कहते खनिज खादान भरपूर ओडिशा को कांगाल करने को देवी नहीं बाटपणा कला किए बाटपणा कला किए शुणिले भल हाँ राज्यर खनि राजस्व वृद्धि केंद्र सरकार सुदूर प्रसारी पदक्षेप सफल परिप्रकाश अटे बाचस्पति महोदय केंद्र सरकार 2015 मसीह एमएमडीआर 1957 व्यापक संशोधन पर देश में खनिज उत्पादन
ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଆଇନର ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁସାରେ 15% ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ପାଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖଣିଜ କ୍ଷେତ୍ର କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା PMKKY ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ DMF ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। ଫଳରେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଆସିଲା। ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାନ୍ୟବର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ କାରଣରୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଆସିଲା ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ବାବଦକୁ 46,396.27 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 31 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଅଦ୍ୟାବଧି 16,683.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏହି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ଶତକଡ଼ା 16.80% ଅଧିକ ଅଟେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 2024-25 ପାଇଁ ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ବାବଦକୁ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଇସ୍ପାତ ଖଣି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଗୁରୁ ଖଣିଜ ଏବଂ ବିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଖଣି ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଖଣିଜ ପରିଚାଳନା ଶାଖା ଅଧୀନରେ 14ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଖଣି କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବି, ଟିକେ ଶୁଣିବା ଦରକାର ଅଛି। ଯାହା ଯୋଡ଼ା, ରାଉରକେଲା, କୋଇଡ଼ା, ଯାଜପୁର ରୋଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କୋରାପୁଟ, ତାଳଚେର, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବାରିପଦା, କେଉଁଝର ଓ ଫୁଲବାଣୀରେ ରହିଅଛି। ରାଜ୍ୟର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତୋଳନ ବିପଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପାରଦର୍ଶିତା ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ସରକାର ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ। ରାଜ୍ୟରେ ଅଧୁନା ଗୁରୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ 385 ଗୋଟି ଖଣିଜ ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରୁ 205 ଗୋଟି ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି ଏବଂ 180 ଗୋଟି ଖଣି ଅଣକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି। 102 ଗୋଟି ଖଣିରୁ ଲୌହ ପଥର, ମାଙ୍ଗାନିଜ, କ୍ରୋମାଇଟ୍, ବକ୍ସାଇଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ 33 ଗୋଟି ଖଣିରୁ କୋଇଲା, 7 ଗୋଟି ଖଣିରୁ ରତ୍ନପଥର, 56 ଗୋଟି ଖଣିରୁ ସାଜସଜ୍ଜା ପଥର ବା ଡେକୋରେଟିଭ୍ ଷ୍ଟୋନ୍। ଦାଶରଥୀ ଭାଇ ପଚାରୁଥିଲୁ ନା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କି ଖଣି ଅଛି? ଡେକୋରେଟିଭ୍ ଷ୍ଟୋନ୍। ଏବଂ 7 ଗୋଟି ଖଣିରୁ ବିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲଘୁ ଖଣିଜ ବା ସ୍ପେସିଫାଇଡ୍ ମାଇନର ମିନେରାଲ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନଥିବା ମିଳିବ 180 ଗୋଟି ଖଣିର ବୈଧାନିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଧି ପ୍ରଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତ୍ୱରିତ ଅନୁପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖଣିଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇବାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ 2001 ଠାରୁ 2011-10-11 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନରେ ଅନେକ ଅନିୟମିତତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଗଣେଶ ଭାଇ ପଚାରୁଥିଲେ ଶାହା କମିଶନ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଏବଂ ଅନିୟମିତତା କଥା ସେ ନିଜେ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏଥିନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶାହା କମିଶନକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜାତିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ଆରୋପିତ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନର ଅନିୟମିତତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନିମନ୍ତେ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ 114/2014 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି CECକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ବୈଧାନିକ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଜନିତ ଅନୁମତିର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଯେଉଁ ଖଣି ପଟ୍ଟାଦାର ଲୌହ ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଖଣିର ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖଣିଜର 100% ମୂଲ୍ୟ MMDR ଆକ୍ଟର ଧାରା 21(5) ଅନୁସାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆକାରରେ ପୈଠ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଅନୁପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। ରାଜ୍ୟର ଖଣି ପଟ୍ଟାଧାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଜରିମାନା ବାବଦରେ ECFC ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଓ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନିମନ୍ତେ 18,169 କୋଟି 14,856 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ବସୁନ ଟିକେ ବସ ଟିକେ ବସିଲେ ହେବନି? ହଁ ବସ ସୁଧ ସହିତ 16,103 କୋଟି 96,11,446 ଟଙ୍କା ଅଦ୍ୟାବଧି ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି।
କାରାମ ବାବୁ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ। ML PTO ଉଲ୍ଲଂଘନ ନିମନ୍ତେ 18,990 କୋଟି 83,03,218 କୋଟି ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମସ୍ତ ପରାମର୍ଶ ନିମନ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପୂର୍ବକ ବେଆଇନ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଇସ୍ପାତ ଖଣି ବିଭାଗ ମତେ ଜଗୁଆଳି କରି ଦେରେ କାଳିଆ ଠକି ହେବନି କି ଲୁଟି ହେବନି ଇଏ ମୋହନ ସରକାର ଜଗିଥିବି ମତେ ଜଗୁଆଳି କରି ଦେରେ କାଳିଆ ତ ଖଣି ଖାଦାନକୁ ଜଗିଥିବି ଲୁଟି ହେବନି କି ଠକି ହେବନି ଇଏ ମୋହନ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକାର ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପୂର୍ବକ ବେଆଇନ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଖଣି ବିଭାଗ 2011 ମସିହାରୁ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସମନ୍ୱିତ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ମାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ I3MS ପ୍ରଚଳିତ କରିଆସୁଅଛି। ଏହି ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଆଇନ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକାଯିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ଅଛି। I3MS ମାଧ୍ୟମରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପାଇଁ ବେଶ ଉପାଦେୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାଧିତ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ହୃଦବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ ଯେ I3MS ଅଦ୍ୟାବଧି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛି। ଯେଉଁ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ଗୋଟେ ଗପ ଅଛି ଯେ ଥରେ ଜଣକ ଘରକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଥ ଗଲେ ଏବଂ ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଆବଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଶୁଆ। ତାକୁ ଦେଖି ସେ ସନ୍ଥ କହିଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରବାଲାକୁ ଯେ ତାକୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିଦେ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଆଟାକୁ ପଞ୍ଜୁରୀ ଖୋଲି ଦେଇଛି ସେତେବେଳେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଶୁଆକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଆ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତା ଡେଣାରେ ତାକତ ଅଛି ଉଡ଼ିବାର। ସେ ତୁରନ୍ତ ନ ଉଡ଼ି ପୁଣି ଏଥିରେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା ଏମାନେ କହୁଥିଲେ I3MS I4MS ଭଳିଆ ପ୍ରଚଳିତ ତାକୁ ଆଇନକୁ ତାକୁ ଏଭଳିଆ ମଡେଲକୁ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପହଞ୍ଚ ହେବାର କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାମ କରୁଥିବେ ସେଇ କାମକୁ ଶୁଆ ଭଳି ତୁମେ ଖାଲି ରୁହ ତାଙ୍କୁ ପଙ୍ଗୁ କରି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଡେଣାରେ ତାକତ ଅଛି ଉଡ଼ିବାର ସେମାନେ କାମ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଏକଥା ସମସ୍ତେ ହାତରୁ ନେଇ ଏବଂ ଖଣି ବିଭାଗକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଅପହଞ୍ଚ ଅଛୁ ଏବଂ I3MS ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିଥିଲେ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତଥା ପରିବହନରେ ଚୋରି ଇତ୍ୟାଦି ଅସଙ୍ଗତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରୋକାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ I3MSର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ଆମ ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରୟାସ କରି ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂଯୁକ୍ତ କରି ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରି କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟୁ ଖଣିଜ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଏହାର ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଚୋରାଚାଲାଣ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ OMPTS ନିୟମ ଓଡ଼ିଶା ମିନେରାଲ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଥେଫ୍ଟ ସ୍ମଗଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଲିଗାଲ ମାଇନିଂ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ଟ୍ରେଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ରୁଲ୍ 2007 ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖଣି ଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 68 ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାଯାଇ 53 କୋଟି 73 ଲକ୍ଷ 837 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ 139ଟି ଖଣି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ 82ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତଦାରଖ କରି ଏବଂ 197ଟି ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାଯାଇ 18.68 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦିତ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ମାନରେ ହେରଫେର କରାଯାଉଥିବାର ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଟଙ୍କ ଭାଇ?
से सब बुझे ग्रेड मैनेजमेंट जहाँ आधार में दुर्नीति करुले बोली अभियोग आसूला एवं विगत दिन में खनिज उत्पादित खनिज द्रव्यर मान हेरफेर कर अनेक अभियोग दृष्टिगोचर होता यह संपूर्ण मानव चालित परीक्षागार में रासायनिक विश्लेषण जनित बोली जना पड़ा तेणु एणु लैबोरेटरी गुड़िकर अनुसंधान क्षमता एवं विकास उपर विशेष ध्यान दि जाए मानव हस्तक्षेप ह्रास करने प्रचलित सिस्टम रे विभिन्न आधुनिक जंत्र स्थापन पर विशेष गुरुत्व दि जाए खनिज विश्लेषण एवं परीक्षण रे सठिकता वृद्धि एवं मानव हस्तक्षेप को ह्रास करने को जोड़ा ठारे थिबा अनुसंधान लैबोरेटरी एक रोबोटिक लैब प्रतिष्ठा पर प्रस्ताव दि जाए जहाँ समग्र एशिया रे प्रथम प्रकल्प अटे सरकारी रिसर्च लैबोरेटरी भुवनेश्वर जाजपुर रोड एवं जोड़ाठारे नमूना प्रक्रियाकरण यूनिट सैंपल प्रोसेसिंग यूनिट रो तीनोटी सेट स्थापन करा जायछि। या पूर्व खनिज नमूना गुड़िक मानुआल भाव में चूर्ण करा एवं एक प्राचीन पद्धति रे नमूना विभाजन प्रक्रिया करा जाउथला। एही जंत्र मंडली स्थापन द्वारा आधुनिककरण त्रुटिमुक्त नमूना प्रस्तुति प्रक्रिया को अधिक उन्नति करी आम सरकार राज्य को देशर सर्वप्रथम करने को प्रयास करेंगे। राज्य में खनिज उत्पादन को त्वरान्वित करने निमंते अधिक नीलाम उपयोगी खनिज ब्लॉक सृष्टि करिबारे 2023-24 आर्थिक वर्ष में 13 गोटी विभिन्न खनिज अनुसंधान कार्यक्रम करा जायछि। एथि सहित मोट 8,827 मीटर खनन करा जायछि। 2024-25 आर्थिक वर्ष पर 15,000 मीटर खनन करा जिबा पई लक्ष्य धार्य करा जायछि। चलित वर्ष 15 गोटी अनुसंधान कार्यक्रम विभिन्न जिले में संपादन करने लक्ष्य धार्य करा जायतिला। राज्य में 80 गोटी खनिज ब्लॉक रु गुरु खनिजर अन्वेषण करा जाउछि। एथि मध्यरु 11 गोटी शेष होइतिया बेले 69 रे कार्य चालू रही। 2023-24 आर्थिक वर्ष में गोटे विनिर्दिष्ट लघु खनिज ब्लॉक स्पेसिफाइड माइनर मिनरल ब्लॉक कलाहांडी जिलार बत्तीगुड़ा क्वार्जाइट ब्लॉक नीलाम करा जायछि। चलित वर्ष 2024-25 रे पर्यायक्रमे 30 गोटी गुरु खनिज ब्लॉक नीलाम होगा योजना कराई। सेति मध्यरु 10 गोटी गुरु खनिज ब्लॉक नीलाम पर प्रक्रिया जारी रही। दुई 23-24 आर्थिक वर्ष में 430.225 नियुत टन खनिज पदार्थ प्रेरण करा जायछि एवं 435.199 नियुत टन पदार्थ उत्पादन करा जायछि। कार्यक्षम 33 गोटी कोयला खनि 2023-24 आर्थिक वर्ष में 207.90 मिलियन टन उत्पादन होइथिया बेले 212.98 नियुत टन प्रेरण होइछि। 2023-24 आर्थिक वर्ष में समुदाय खनि राजस्व बाबद को मोट 46,046.2 कोटी टंका आदाय होइछि। 2024-25 आर्थिक वर्ष में 31 जुलाई 2024 सुधा 153.895 नियुत टन खनिज पदार्थ प्रेरण कराଯାଇଛି एवं 157.817 नियुत टन पदार्थ उत्पादन कराଯାଇଛି। 2024-25 आर्थिक वर्ष में जुलाई 31 2024 सुधा खनि राजस्व बाबद को 16,683.35 कोटी टंका आदाय होइछि। साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग विज्ञप्ति संख्या 32,882 21/11/2022 अनुसार जो कथा बारंबार उठुचे ये राजस्व विपर्य परिचालन विभाग लघु खनिज पदार्थर प्रशासन को इस्पात खनि विभाग हस्तांतरित कर। तदनुसार राजस्व परिचालन विभाग विज्ञप्ति संख्या 3801 तारीख 1/2/2023 अनुसार ये विभाग अधीन कार्य करुअछि। लघु खनिज निर्देशालय बड़ कथा ये जो भली भाव कथा उठुला जे लघु खनिज विभाग रे व्यापक
ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଇଲିଗାଲ ମାଇନିଂ ହେଉଛି ଏବଂ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଉଠୁଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ରଖୁଥିଲି ଯେ ଯାହା ହେଉ ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମ ବିଭାଗକୁ ଆସିଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ସେ ବିଭାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖଣି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ 3,554 ଖଣି ଏତେ ସୋର୍ସ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଯେଭଳି ଭାବେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସେ, ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ଯେ କୌଣସି ଅଫିସର ମାନେ ଆମର ଖଣି ଖାଦାନକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ, ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦିନ ରାତି ଖଟୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କେବଳ ଅଧିକାରୀମାନେ ଖଟୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଇଲିଗାଲ ମାଇନିଂର ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ବାଲି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଥିଲା 22ଟି ଟ୍ରକ୍ 22ଟି ହାଇୱାକୁ ଆମର ସୋରଡ଼ା ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସୋରଡ଼ା ନୀଳମଣି ବିଷୋଇ ସେ ନିଜେ ଧରିଥିଲେ। ଏଭଳିଆ ଉଦାହରଣ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ଦେଶର କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ବିଧାୟକ ଯାଇକିରି 22 ଗୋଟି ଗାଡ଼ିକୁ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆମର ଖଣି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ କଲିକେଶ ଭାଇ ଯେ ଆପଣମାନେ କେସ୍ କରିବା କଥା, ଗଣେଶ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଥିଲେ କେସ୍ କରିବା କଥା। ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ହୋଇନଥିବ। ଏବଂ କଥା ଜାଣିବେ ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନାରେ ତାଙ୍କର ଏଲ୍ଓପିଙ୍କର ନିଜ ଏରିଆ ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନାରେ କେସ୍ ଜାରି ରହିଛି ଯେ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ ହେବାର ପ୍ରଥମ କେସ୍ ଜାରି ରହିଛି। ମାନେ ହିସାବ ଆପଣ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଗତ ବର୍ଷ 23-24ର ଫାଇନ୍ କେତେ ଆଦାୟ, କେତେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, କେତେ ରେଡ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମର ଏବେ 3 ମାସ ଭିତରେ କେତେ ରେଡ୍ ହେଇଛି, କେତେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, କେତେ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ହେଇଛି ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେହିପରି ଆମର ସମୁଦାୟ 13 ଗୋଟି ମାଇନିଂ ସର୍କଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। 4ଟି ନୂଆ ଯାହାକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଜୟପୁରରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ଆମର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି 13ଟି ସର୍କଲରୁ 9ଟି ପୁରୁଣା ସର୍କଲ ଯାହାକି ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ତାଳଚେର, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କେଉଁଝର ଓ ଫୁଲବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି 9ଟି ସର୍କଲକୁ ଗୁରୁ ଖଣିଜ ପରିଚାଳନା ସହିତ ଲଘୁ ଖଣିଜ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2023-24 ପାଇଁ ଲଘୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ସରୁ 1487.55 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 30/6/2024 ସୁଦ୍ଧା 324 କୋଟି 97,17,000 ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ଲଘୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିକାଶ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଅତି କମ୍ରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟି 3 ମାସରେ ଥରେ ବୈଠକ କରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶାସନ ଓ ନିୟମାବଳୀକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା ଏଇଠି ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଲଘୁ ଖଣିଜର ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଦଳ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଏବଂ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଦଳ, ତହସିଲ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଗଠନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 1563ଟି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 10,12,88,769 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 31/7/2024 ସୁଦ୍ଧା 1637 ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ 3 ମାସରେ 100 ଅଧିକା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ 12,13,51,488 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ଆମେ I3MS ଭଳି I4MS ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ 22/6/2024 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରୁଥିବା 53 ଗୋଟି ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରୁ 35 ଗୋଟି କାରଖାନା ଓ ଅଣଚୁକ୍ତିନାମା ମାଧ୍ୟମରେ 18 ଗୋଟି କାରଖାନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି। ଯେଉଁ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର
जे किए कहूला 1,10,00,000 माननीय बाचस्पति महोदया सदस्य माने पचारुले जे ओडिशा जदि लागू हो अधीन आम जो भर्डिक्ट आसला 25 जुलाई रे 14 अगस्ट रे आमे काले आमको राज्य में मिल जीव किए कहला 1,10,00,000 कोटी टंका 1,10,00,000 कोटी टंका 1,10,00,000 कोटी टंका किए कहला एपटे से राजन एका सदस्य महोदय कहते 40,000 कोटी टंका बोधे गणितटा टी यार से पढ़ार भूल हो मुझे कही रखे जितेबले अधिक जमी माने खणी थिबा जमी उपरे टिकस बसैबार सरकार चिंता कले 2004 रे एक्ट आनले 2005 रे नियम कले आमे सरकार को वैधता थिला आमे आदाय करि परिबु सेतेबेले हम नाल्को सहित आउ 85 कोर्ट रे पहुँचले या को रद्द करबा पई एवं से तापरे हाईकोर्ट रद्द करदेला आज हाईकोर्ट आमे टिकस बसैबा टिकस आदाय करिवार जो वैधता हाईकोर्ट रद्द कर जेते दिन पर्यंत सर्वोच्च न्यायालय पुणी आउ थे आमको वैधता संपर्क रिसेट देना से दिन पर्यंत आम आदाय करूँ एक बुझा दरकार थी एवं जदि भितर को जी आहरी भितर को जी कौली भाव मैंने माने ओडिशा को काम लगे आईन को फाँकुले हो टे हौ हौ टे मुझे ओएमसी कथा आसबी ओएमसी आमर समस्ते कहले ओएमसी एवं कहते ओएमसी की सब खଣି देते हुआ एभलिया एक परामर्श आसाला जिते ओएमसी हाथ में 37 खଣି अच्छी 37टा खଣି दि जाए 18टा ऑपरेट हो 19टा बाकी अच्छी 19टा बाकी थिला सत्य एत कथा ए पर्यंत ओएमसी को दि जाइए खଣି को संपूर्ण भाव क्रियाशील करें पुणी डिमांड करुँच जो ओएमसी को दिया जाओ ये तो विचाराधीन कथा अच्छी ओएमसी आमर कंपानी ओडिशार कंपानी एवं गोल्ड कैटेगरी कंपानी ओडिशा ओएमसी कथा मु अल्प दिन तले 8 अगस्ट माननीय मुख्यमंत्री महोदय से रिव्यू नौ ओएमसी संपर्क रिव्यू नेला से बहुत कथा उठूला ओएमसी पाखे आमर आदाय होची ओएमसी पाखे खणी अच्छी ओएमसी एक गोल्ड कैटेगरी ओएमसी होची क्रोमाइट रे देश रे प्रथम ओएमसी होची आम देश द्वितीय प्रथम होची आयरन ओर रे ये सब कथा ठीक किंतु सेतेबेले माननीय मुख्यमंत्री उद्वेग प्रकाश करथिले जे जो मानकर पाद तले खणी अच्छी आज मध्य जिबे आपण सुआकाटी अंचल केउंझर जिबे गोटे महिला खणी अंचलर महिला आदिवासी महिला मुंडे काठ गोछे एवं काखरे पिलाटी धरी आज बजार को 10 किलोमीटर चलती तत्णा तार अधिक स्वावलंबी करने से काम देवाई मुख्यमंत्री निर्देश थिला एवं से दिन चीफ सेक्रेटरी जाइए से खणी अंचल को देखापी मुझे गोटे कथा रखुची जे से अज्ञ ना ना शुणवे ना आपण मैंने से अज्ञ अबुझा सी जो जगी से अज्ञ अबुझा मुकुआ खणीर आखि बुझा से अज्ञ से अबुझा मुकुआ खणीर आखि बुझा हक मागे आज रणसज्जा ताको किए बतई दूची किए कही दूची किए प्रमोट करुच्ची सी आज तार हक मागे रणसज्जा किंतु उत्तर आज पर्यटन पाइला टिके रही जा ताको मिललानी ए पर्यंत तो आमर कथा अच्छी से दिन उद्वेग कथा जो दिन माननीय मुख्यमंत्री उद्वेग प्रकाश करते जहाँ खणी हवा कथा आज कहते सीएसआर फंड कथा डीएमएफ कथा सीएसआर फंड कथा देखिए 128 कोटी आउट ऑफ 556 कोटी 128 कोटी देते सीएसआर एवं पेरीफेरी डेवलपमेंट जहाँ संपूर्ण भाव से हवा कथा आउ अन्य 528 कोटी देखिए मत तो लगे उद्वेग लगे जदि आम अधिक अधिक खर्च से करवा से स्वावलंबी करवा से जीवन जीविका सहित आम रहा ताहले आमर ए कथार यथार्थता मिले माननीय बाचस्पति महोदय आर्थिक वर्ष 2024 आर्थिक वर्ष बजेट इस्पात और खनि व्यय मोट
456 कोटी 37 लक्ष 79,000 कोटी टंकार व्ययबराद करा जहाँकि पूर्व वर्ष अपेक्षा 40% अधिका सेति मध्यरु प्रशासनिक खर्च पर व्ययबराद 91 कोटी 84 लक्ष 66 कोटी टंका एवं योजना व्ययबराद 67,000 कोटी टंका एवं योजना व्ययबराद बाबद को 364 कोटी 53 लक्ष 13,000 कोटी टंका रखा जाइछि। मान्यवर विरोधी दल सदस्य मानक मुझे सूचाई देवाक चाहे विगत वर्ष मानकरे विरोधी दलर सरकार अमल रे ए विभाग वार्षिक खर्च बजेट मध्य उपस्थापित होइतिला एवं यह पवित्र गुरे मध्य अनुमोदित होइतिला। एठार उल्लेखयोग्य जे विगत वर्षर बजेट तुलन में वर्तमान उपस्थापित उत्कृष्ट बजेट उत्कृष्ट होइतिबा बेले केउ उद्देश्य रखी वर्तमान विरोधी दल सदस्य माने एक विरोध करुछंती ता सेही माने कहि परिबे। महोदया 2047 आ गोटे कथा कही मो बाणी को विराम देवी जे जो कथा कुआ जाउची जे ओडिशा 1.5 ट्रिलियन रो आर्थिक व्यवस्था राज्य हब मु तो भावुची यार निश्चित यह साकार हो पार केवल आमर खनि इस्पात विभाग द्वारा। आज जो देश में आम देखा 7.8 GDP यह जदि 12 पॉइंट रे पहुँचब आम जदि टार्गेट करवा 1947 मसीहा एवं आम 1936 रे 100 वर्ष पूरण करूँ आम आउ टे 10-11 वर्ष आगू आसवा ताल आमको 12% आम जब पहुँचवा मुझे भावुँ 1.5 ट्रिलियन कैपेसिटी आम ओडिशा करिपर केवल साकार हो पार आम विभाग लगी। तेणु मुझे समस्त पुणी थे समस्त सहयोग समर्थन कामना करुच्ची। आज दाबी जो उपस्थापना कराई बजेट उपस्थापना कर समस्त आज गृह समस्त सदस्य मैंने समर्थन करने आशा करूँ।